Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alfisi Sylvia and my ID numbers 1922004 and 9. Now I'm going to carry out micro teaching with field supervisor Miss Nai Supartini Atmawijaja. Okay, let's start it. Okay, how are you today? Before we learn about expression of intention, saya mau tanya terlebih dahulu. Have you ever planned to do something on holiday and how do you express it? Nah, bagaimana cara mengungkapkan niat atau rencana? Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang expression of intention, yaitu bagaimana cara mengungkapkan niat atau sebuah rencana. Sebelum kita melanjutkan, ada yang tahu nggak apa definisi dari expression of intention? The definition of expression of intention, something that you want and plan to do. Nah, jadi definisi dari expression of intention adalah ungkapan yang digunakan untuk membicarakan rencana atau sesuatu yang ingin dicapai atau diraih di masa yang akan datang. Setelah kita membahas definisi, the expression of intention memiliki social function. Social function to state plans or something intended to do in the future. Nah, jadi fungsi dari expression of intention yaitu untuk menyatakan rencana atau sesuatu yang ingin dilakukan di masa depan atau masa yang akan datang. Expression of intention terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada asking for intention atau ungkapan yang digunakan untuk menanyakan rencana atau niat. For the example, what would you like to do? Or what are you going to do? And what will you do? For the second, telling of intention atau ungkapan yang digunakan untuk menceritakan niat atau rencana. For the example, I'm going to Jakarta. I'm planning to visit my grandma's house today. Or I will make an effort to learn English. Not only that, expression of intention mempunyai language features. Yang pertama ada simple future tense. Yang kedua would like. Nah, simple future tense untuk rumusnya, bagaimana cara kita menggunakan simple future tense? Kalian tidak usah khawatir karena di sini akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Untuk simple future tense ada subject, will, or be going to, plus verb 1. For example, I will call you tonight. Subjeknya itu I. Will berdasarkan rumus dari simple future tense. And call you itu call-nya itu verb 1 and tonight-nya itu object or complement. Or I'm going to visit my grandma next month. I'm merupakan subjek, going to itu berdasarkan rumus dari simple future tense, and visit verb 1, my grandma next month object or complement. Dan yang kedua dari language features expression of intention yaitu would like, digunakan untuk menunjukkan keinginan, rencana, dan ajakan. Untuk rumus dari would like yaitu subject, would like to, plus verb 1. For example, I would like to leave soon. Or would you like to come with me? Penggunaannya, I merupakan subjek, would like to merupakan rumus dari would like, leave merupakan verb 1, and soon object or complement.
Would you like to come with me? Merupakan contoh dari kalimat interrogatif. Terdapat perbedaan antara kalimat interrogatif atau pertanyaan dan kalimat pernyataan. Untuk kalimat pertanyaan or interrogatif, yaitu you-nya itu after dari rumus would like. Seperti contoh, would you like to come with me? Would-nya terlebih dahulu, lalu subject, lalu verb 1, and object or complement. Bagaimana cara kita membedakan antara will versus be going to? Nah, will digunakan untuk rencana tiba-tiba dan tidak terprediksi. Be going to untuk rencana yang matang yang memang dari sebelumnya sudah terprediksi. Untuk be going to itu yaitu menggunakan to be. To be-nya itu is, are, and am. Usage formula for the expression of intention. For one, would like to digunakan secara formal atau yang lebih sopan. Rumus dari would like to, subject plus would like to plus verb 1 and object or complement. For the example, I would like to speak to the headmaster. Saya akan berbicara dengan kepala sekolah. I itu merupakan subjek, would like to, rumus dari would like to, speak, verb 1, to the headmaster, object or complement. For the second, will digunakan secara tidak formal atau secara tiba-tiba yang tidak terprediksi. Untuk rumusnya ada subject plus will plus verb 1 plus object. For the example, I will help you to find your book. I as a subject, will as a rumus, you to help you to find your book. Help as a verb 1, you to find your book as an object or complement. For the third, be going to. Cara menggunakan be going to yaitu ketika kita mengungkapkan sebuah niat yang sudah direncanakan atau yang telah diputuskan sejak sebelumnya. For the rumus, subject, to be, going to, verb 1, and object. For the example, I'm going to go to journalism school. I as a subject, am as a to be, to go, going to, as a rumus, journalism school, verb 1, and object. And for the last, would rather adalah pengungkapan sebuah pilihan. Rumus dari would rather yaitu subject plus would rather plus verb 1 and object. For the example, I would rather do math than history. I as a subject would rather do math than history as a verb 1 and object or complement. I think enough for our meeting this time. Have a nice day and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.